Dyan guys, mga grocery gamit ang Sangsing Payback. Yes sir. Tara, pasok tayo sa loob. Ano, G, kuha ka na Sangsing Payback. Hey, sa shopping kami ni Noel. Gamit yung Sangsing Payback niya. 100,000 uubusin namin. Yes sir. Karne. Ay ito, mantika pre. Mura dito. Yun guys, may unuri dito guys. Pwede natin gamitin. Eh ito, 13,000. Ano kaya? Baboy. Parang puso to. Puso din. Tatas ng Sangsing Payback. Sangsing Payback. Hey. Thank you. Pero magpasalamat ka sa sponsor natin. Sponsor Tingdude. Guys, successful. Di kami gumamit ng pera guys. Inom mo sana. Ayan o. Legit. Yan o. Legit yan guys. May resibo pa. 100,000 o. Nakaltasan na ng 34. Guys, successful. Ito yung mga nabili namin guys o. Gatas. Tapos brown rice. Tapos tinapay o. Ito sa akin guys o. Mantika. Noodles. Tapos luncheon meat. Grabe, nakalibre kami guys. Wala kaming binayaran. Sangsing Payback is real. Hindi siya scam guys. Legit. Yan o.